اچھا منظور بھائی، میرے ذہن جو سب سے بڑا موضوع ہے وہ تو جو آپ کو پتہ ہے، پاکستان میں 16 مارچ کو ایک واقعہ ہوا میر علی میں، اور اس کے جواب میں پاکستان نے 18 مارچ کی صبح کارروائی کی افغانستان کے اندر۔ اور پھر خالی یہ معاملہ یہاں پر نہیں رکا، 19 تاریخ کو پہلے سے ایک شیڈیول تھی میٹنگ امریکہ کی، جو ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو کی کمیٹی ہے، اس میں ایک ہیرنگ ہوئی ہے جو افغانستان کے وڈرول کے حوالے سے ہوئی ہے، اور افغانستان کی جو تازہ صورتحال ہے وہاں اس کا بھی تذکرہ ہوا ہے۔ مجھے یقین ہے آپ نے وہ ساری باتیں سنی ہوں گی۔ تو میں جاننا چاہوں گا کہ اس کے سارے معاملے کے اوپر آپ کے ویوز کیا ہیں، اور اس سارے معاملے کو ہم کیسے حل کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ ہماری ریاست کی جو پالیسی رہی ہے وہ تو اتنی کامیاب پالیسی نہیں رہی ہے، جس کا نتیجہ ظاہر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ کے ذہن میں جو باتیں، کچھ تجاویز یا آبزرویشنز آتی ہیں اس سارے معاملے کو، تاکہ آپ کی ایک تجاویز سامنے آئیں۔ یعنی کہ ہم مسائل کا تو ذکر کرتے ہی رہتے ہیں، مسائل تو ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ایک سولوشن اورینٹڈ گفتگو بھی ہونی چاہیے۔ تو میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ مسائل کی بھی نشاندہی کریں، لیکن ساتھ ساتھ آپ اپنی ریکمنڈیشنز، سفارشات، جو آپ کے ذہن میں آئیڈیاز ہیں وہ بھی پلیز شیئر کریں۔ آ، ایک تو یہ ہے کہ ہم اکثر واقعات کی بنیاد پر رائے دیتے ہیں، حالانکہ اس جو موجودہ صورتحال ہے یہ کوئی آج کے بننے بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، تو ان بنیاد پر یعنی ڈائریکٹ ایک واقعے کی بنیاد پر رائے دینا میرے خیال میں بندہ غلط ہو جائے گا۔ اس میں کبھی بھی آپ صحیح پوائنٹ کو نہیں وہ کر سکو گے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ ان واقعات کیوں ہوتے ہیں، یہ کن چیز کا تسلسل ہے۔ آپ نے ایک بات کی کہ اس ریاست کے پالیسیز کامیاب نہیں ہیں ایسے صورتحال میں، تو پہلے تو یہ جاننا چاہیے ہمیں کہ ریاست چاہتی کیا ہے، جو وہ چاہ رہے ہیں کیا وہ اس میں کامیاب ہے یا ناکام ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ ریاست کی پالیسی ہے ہی، یہاں جنگ و جدل، یا ریاست کیا ہے، فوج ہے، اور طاقت کے ذریعے، زور کے ذریعے، جبر کے ذریعے سب کچھ ہر کسی سے منوا رہے ہیں، اور سارے حالات اور سارے واقعات ان چیزوں پر وہ اپنے آپ کو بالکل یعنی 100% کمپلیٹ سمجھتے ہیں، اور یہ کرتے بھی اسی طرح ہیں۔ تو جنگ و جدل ان کی ایک پالیسی رہی ہے۔ یہاں پر جنگ و جدل کی جتنی بھی اسباب ہے، جتنے عوامل ہے، جتنے فکر ہیں، وہ سارے کہاں سے اٹھتے ہیں، ان کا ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، وہ کس کس کے ٹریننگ کیمپوں میں آگے آتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ایک واقعے کی بنیاد پر پھر حالات کو جانچنا اور دیکھنا، یہ تو ایسا ہے کہ جیسا ہم سارے خوابیدہ ہو، یا ان لوگوں کی مانند پھر ہم بات کریں گے جو صرف آج کل یعنی تھوڑے جاگ گئے ہیں اور تھوڑے تبصرے کرتے ہیں، ان کو نہ پاسٹ کا پتہ ہے نہ فیوچر کو وہ تعین کر سکتے ہیں۔ یہ ہے کہ دہشت گردی یا جنگ یہ سارے اسی ملک کے، اسی فوج کے پیدا کردہ حالات ہیں کہ انہوں نے کیے ہیں۔ اب یہ سارے ان کے نتائج ہیں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ان کے نتائج ہے جو پالیسیز جی ایچ کیو میں بنائے جا رہے ہیں۔ مسئلہ افغانستان میں نہیں ہے، مسئلہ جی ایچ کیو میں ہے، مسئلہ کسی اور جگہ میں نہیں ہے، مسئلہ جی ایچ کیو میں ہے، ان کے پالیسیز میں ہے۔ وہ کہیں پر جا کے بمباریاں کرتے ہیں، اس سے پہلے آئیں اپنے جی ایچ کیو کے پالیسیز چیک کریں، وہاں مسئلہ ہے۔ آپ نے کہا میرلی میں حملہ، اب میرلی ڈائریکٹ کوئی ڈیورنٹ لائن کے اوپر نہیں ہے، یہ وہاں سے آتے ہوئے قلعے ہیں، چیک پوسٹیں ہیں، ہر پہاڑ، ہر راستہ، اور یہ سب کچھ، یہ مطلب پورے نارتھ وزیرستان میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہر چوٹی پر، ہر پہاڑ پر قلعے ہیں، راستے مکمل طور پر ان کے ہاتھوں میں ہیں، ان کے بیچ میں میرلی تک لوگ پہنچ سکتے ہیں۔ اور پھر یعنی یہاں پر تو دو باتیں ہیں، یا تو آپ 100% ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں کہ آئیں کریں، یا پھر اپنا کام ہے۔ اگر آپ ملے ہوئے ہیں تب بھی سزا
تم کو دینا چاہیے، اگر آپ ناکام ہے تب بھی سزا تم کو دینا چاہیے، سزا کے مستحق تم ہی ہو پھر۔ تو اس یہ ہے کہ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، نہ یہ آخری واقعہ ہے، نہ یہ پہلا واقعہ ہے، 20 سالوں سے یہاں پر اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، اور پھر ان کے نتیجے میں، ان واقعات کے نتیجے میں مزید جنگ کرنے کی جوازے پیدا ہوتے ہیں، ان واقعات کے نتیجے میں مزید قبضے کرنے کی جوازے بن جاتے ہیں، ایک جگہ سے ان پر فائرنگ ہو جاتی ہے، کل آ جاتے ہیں پورے پہاڑ پر اور گاؤں پر قبضہ کر دیتے ہیں کہ یہاں تک بدنامنی ہے، مگر ان قبضوں کے باوجود بھی وہاں ٹارگٹ کلنگ کی ہوگا۔ یہ آپ نے کہا کہ ان حالات کا یعنی حل کیا ہے؟ جب حل کوئی چاہتا ہی نہیں ہے، جب یہاں جنگ ایک ضرورت ہے، جب یہاں اس سارے واقعات میں آپ نے امریکہ کی بات کی، وہ ان ہے اور وہ یہاں پر اپنے پراکسی سسٹم اسی طرح سے چلانا چاہتے ہیں، تو پھر ہم تو یہ کر سکتے ہیں کہ اس کے خلاف لوگوں کو متحرک کر رہے، اس جنگ و جدل یا ان کے جتنی بھی عوامل ہیں ان کے خلاف لوگوں میں آگاہی پھیلائے، اس آگاہی کے بنیاد پر منظم کر کے مزاحمت کرے، یہ ہم کر سکتے ہیں۔ حل آج بھی ہو سکتا ہے اگر آ، پاکستان کے جرنیل چاہے، یہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ حل ہو، کیونکہ پھر اربوں ڈالر اور عام یہاں پر لوگوں کے وسائل پر قبضے ان کے لیے جوازے نہیں ہوں گے۔ کشمیر کے بعد جب پہلے اپنے بڑے بجٹ کو کشمیر کے واقعات پر جسٹیفائی کرتے تھے کہ ہم تو وہاں لڑ رہے ہیں، اب ایک دوسری جگہ جنگ چاہیے مستقل طور پر، اب وہ جو ڈیورنڈ لائن ہے، جو مغربی یعنی یہاں پر علاقے ہیں، ان میں جنگ کر کے پہلے مشرقی سائٹ پر اپنے بڑے بجٹ کو جسٹیفائی کرتے تھے، اب اس سائٹ پہ جسٹیفائی کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اور حالات پھر بمباریوں سے نہیں، ڈپلومیٹک طرز سے ہوتے ہیں۔ امریکہ ہے، پاکستان آپ نے کہا میٹنگ کر رہے ہیں، تو یہ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی آج واقعہ رونما ہوا اور سارے یہ جو عوامل ہے اس کے بعد ظہور ہو گئے کہ نہیں وہ وہاں رہ رہا ہے، یہ یہاں رہ رہے ہیں۔ یہ تو پہلے سے سب کچھ سب کو پتہ ہے، تو پھر جب پتہ ہے تو اس پر پہلے سے کیوں میٹنگ نہیں ہوتی، اس پر پہلے سے کیوں ایک لائحہ عمل نہیں ہے، پہلے سے کوئی ایک ترتیب کیوں نہیں؟ لیکن وہ چاہتے ہی نہیں ہے، تو جب وہ چاہتے نہیں ہے تو میرے خیال میں یہ ساری چیزیں پھر ان کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کرے گا، ان کے مخالفت میں لوگ ہوں گے، وہ جو کارروائی کرتے ہیں اور کارروائی کے بعد رد عمل ہوں گے، اور اس رد عمل میں ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ رد عمل میں بھی عام خواتین اور بچوں کو مارتے ہیں۔ دیکھو اعزاز، خواتین اور بچوں کو جب تم نے مار دیا، ان لوگوں نے مار دیا، تو یہ مزید جنگ مزید پیدا کرنے کی جوازیں ہیں۔ وہ اٹھیں گے کہ یار یہ دیکھو بچوں کو مار رہے ہیں، اس کے ساتھ لڑائی نہ کرے تو اور کیا کیا جائے۔ تو یہی ہے کہ یہ مزید جنگ کو پھیلا رہے ہیں اس طرح کے اقدامات۔ اب عام عوام کے، اب یہاں پر وہ علاقے جہاں ہم رہ رہے ہیں، وہ لوگ جنگوں سے تنگ ہے، وہ ان مصیبتوں سے تنگ ہے، اب ان کو یہ جنگ کرنے والے شکلیں پسند نہیں ہے، اب ان کا خواہش امن ہے، ان کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، ان کے لیے ہم ایک مزاحمت کر رہے ہیں، ان کے لیے تنظیم بنائیے، ان کے لیے لوگوں کو متحرک کر رہے ہیں۔ یہی میرا پوائنٹ ہے کہ یہ سٹیج جو ہے، یہ جو سسٹم ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ضرورتیں ہیں ان کے اپنے، یہ جنگ جاری رکھنا چاہتے ہیں، یہ کسی نہ کسی صورت، یہ اتنا جنگ تو یہ بھی نہیں کرتے ہیں کہ اس سے جی ایچ کیو تک خطرہ ہو، لیکن اتنا جنگ کریں گے جس سے یہاں پر عام غریب لوگوں کو خطرہ پیدا ہو جائے، ان کے تباہی اور بربادی ہو جائے۔ اچھا منظور بھائی، یہ جو پوائنٹ آف ویو ہے آپ کا، یہ پوائنٹ آف ویو ایک کنسسٹنٹ پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن ابھی کچھ اور چینجز جو ہیں وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ وہ جو سب سے بڑی چینج ہے، بطور طالب علم میں بات کروں گا، وہ بڑی چینج یہ ہے کہ پاکستان اب ایک بڑی مشکل معاشی صورتحال سے گزر رہا ہے، اور معیشت جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ فوجی بھی پیٹ کے بل کے اوپر جنگ لڑتا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ معاشی طور پہ یہ چیز، یہ تھنکنگ، یہ وائبل ہوگی؟ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر آپ کی تھنکنگ کیا ہے؟
देखो एजाज, मुआशी मुश्किल मुआशी सूरत हाल के साथ अवाम गुजर रहे हैं, अशराफिया नहीं। ये तो खुद मजीद प्लाटें, मजीद कब्जें, मजीद वसाइल ये लूट रहे हैं। मुश्किल जो है मुआशी सूरत हाल वो अवाम का है, और अवाम के मुआशी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए एक सियासी क़ियादत होती है। कोई नाराज ना हो, मौजूदा जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, उन एक भी पार्टी में इतनी काबिल लोग, इतने अहल लोग, इतने माइशत के पढ़े लिखे लोग जो माइशत को जानते हैं, किसी में भी नहीं है जो यहाँ के मुआशी मसाइल को हल कर सके। मैं बाद में इस पर फिर तफसील में बात करूंगा कि क्यों इस तरह होता है और इसके वजूहात क्या है, और यहाँ का जो निज़ाम है इसमें क्यों मुमकिन ही नहीं है कि इंसाफ हो जाए, मुमकिन ही नहीं है कि आम आवाम की जो ज़िंदगी का एक सतह है वो ऊपर उठ जाए। ये इस्तेमारी निज़ाम है। इस्तेमारी निज़ाम में जो मुस्तमर यानी जो आम आवाम होते हैं, उनके लिए कुछ नहीं होता है। वो मखसूस तबका होता है जो सब कुछ वहाँ जाते हैं। ये इस्तेमारी निज़ाम में मुमकिन ही नहीं है कि अवाम को इंसाफ मिले, मुमकिन नहीं है कि उनकी ज़िंदगी अपग्रेड हो जाए। यहाँ पर वो कला बेटे हैं, हमारे एक दोस्त हैं, बड़े अच्छे मिसाल देते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के कानून में अगर किसी ने बिल्कुल वाज़े ही कत्ल कर दिया है, तो इस कानून में ऐसे कुछ चीज़ें हैं कि अगर जज साहब आपके साथ यानी रियायत करे, तो वो वाज़े उस बुनियाद पर फैसला कर सकते हैं कि इसने नहीं किया है। और ऐसे भी हैं कि अगर किसी ने कत्ल नहीं किया है, ऐसे फिर भी वहाँ पर कानून में कुछ चीज़ें हैं कि अगर जज आपके साथ थोड़ा ताउन करे, तो वो साबित कर सकता है, फैसला कर सकता है उन बुनियादों पर कि इन्होंने कत्ल किया है। ये एक इस्तेमारी निज़ाम है। इनके जितने आम दफ़ात है, ये दफ़ा 144 से फलाना 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 फलाना, ये फिरंगियों के बनाए हुए निज़ाम है। इनके फौजी उसूलों से लेकर आम कवानीन तक ये सारे फिरंगियों ने बनाए। किस लिए बनाए थे? उस निज़ाम को कॉलोनियलिज्म कहते हैं, इस्तेमारियत कहते हैं। इस्तेमारियत कौमों को और इलाकों को गुलाम रखकर उनके वसाइल पर कब्जे करने के लिए ही बनाया गया था। यही पॉइंट है कि यहाँ आप मुआशी बदहाली की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पर जितने भी सुन रहे हैं, तकरीबन सबकी उम्र इतने तो हैं कि वो पिछले 10 साल तक उसमें इतना शऊर है कि अच्छे और बुरे की तमीज कर सके। इतने उम्र तो सबकी हैं यहाँ सुनने वालों की। क्या इन 10 सालों में ये लोग मुझे बता सकते हैं कि वो अपनी जिंदगी में क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसका तजर्बा क्या हो रहा है कि हालात दिन ब दिन ठीक हो रहे हैं? ये 10 साल पहले जो हालात थे वो ठीक थे कि आज? क्या मुस्तकिल तौर पर यहाँ खराबी नहीं है? फिर उससे पीछे 10 साल चले जाएं, फिर उससे चले जाएं। क्या इस्तेमारियत में, इस्तेमारी निज़ाम में मुमकिन ही है कि अवाम को रिलीफ मिले? इस्तेमारी निज़ाम अवाम के लिए पैरासाइट होता है। पैरासाइट मतलब ये जो जर्नल है, मतलब ये खाएंगे। ये जो इनके साथ थोड़ा सियासी तबका है, सियासत के नाम से, फिर बाद में इस पर बेस करेंगे कि ये जो यहाँ सियासत सियासत की बातें कर रहे हैं, सियासी सियासी की बातें कर रहे हैं, ये क्या है, एक्चुअल सियासत है क्या, और वो क्या क्या है, ये झूठ को सियासत कहते हैं। ये इस पर फिर बाद में बात करेंगे। लेकिन सिर्फ इस तरह के ये जो कुछ लोग हैं जिन्होंने इस्तेमारी निज़ाम को अप्लाई किया है, ये सिर्फ उन कुछ लोगों को, उन चंद लोगों को फ़ायदा देगा। बाकी ये निज़ाम है ही, इस निज़ाम में, इस्तेमारी निज़ाम में आप किसी को मार सकते हो, पीट सकते हो, इंतकाम ले सकते हो, लेकिन इसमें कतई इंसाफ नहीं कर सकते हो। अगर कोई ईमानदार भी है तो भी अगर आ जाए, मुझ फिर भी नहीं हल हो सकता है। मैं मिसाल देता हूँ। अब इस मुल्क में कुछ पार्टियां हैं, सियासी पार्टियां, कुछ नेशनलिज्म के बुनियाद पर यानी सूबाई लेवल के होते हैं, कुछ मरकजी लेवल के होते हैं। जो सूबाई लेवल के हैं उन सबको सूबाई हुकूमतें मिले हैं किसी न किसी वक्त में, जो मरकजी लेवल के हैं उन सबको मरकजी लेवल की हुकूमतें मिले। मगर यानी किसी न किसी सूरत हर तंजीम, हर पार्टी को इक़्तिदार मिले, फिर मसाइल हल हो गए? नहीं।
ना तो ये जो मौजूदा सियासत है, इसमें काबिल लोग, इसमें इतने काबिलियत है कि दूसरों को यानी दूसरों के खिलाफ मनफी प्रोपेगंडे करे। मगर इस निज़ाम को कैसे बदला जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, मेरा नहीं ख्याल कि ये सबको जमा करके भी इनमें इतना पावर है, इसमें इतना अकल है, इतना इनकी यानी पढ़ाई है, रीडिंग है, इतना समझ है, उन्होंने के कहें पढ़ पढ़ करके हासिल किया है या दुनिया के तजर्बात को देख देख कर हासिल किया है कि वो इन चीज़ को चेंज कर सके। तो मुआशी जो बदहाली है, इस मुआशी बदहाली का अंजाम क्या होगा? ये गुस्सा है, गुस्सा गुस्सा बढ़ेगा। इनकलाब के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ अवाम का गुस्सा है, एक गलत निज़ाम के खिलाफ। अच्छा, जी। मंजूर भाई, सॉरी, मैं माजरत, मैं आखिरी बात करूंगा और फिर मैं चाहूंगा कि बहुत सारे लोग आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं, एटलीस्ट हम चंद लोगों को भी मौका दें, ये बिल्कुल मेरी आपकी गुफ्तगू ही ना लगे। मैं आखिरी बात करूंगा। मंजूर भाई, हमारे जो रियासती इदारे हैं ये सपोर्ट करते रहे हैं तालिबान को किसी ज़माने में, और फिर हमने देखा कि 15 अगस्त 2021 को जब तालिबान की गवर्नमेंट वहाँ पर अफगानिस्तान में आई, तो उसके बाद से अभी तक पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के ताल्लुकात पहले से ज़्यादा ख़राब हुए हैं। पाकिस्तान में वो दहशतगर्द तंजीमें आके भी कार्रवाइयाँ करती हैं जिनके बारे में माजी में हम, जो उस वक्त की अशरफ गनी हुकूमत थी, हम उसको मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते थे कि जी वहाँ से बैठ के कुछ दुश्मन ममालिक कार्रवाई कर रहे हैं। और अभी उन्हीं तालिबान की हुकूमत आ गई है, TTP और बाकी जो तंजीमें हैं, जमातुल अहरार, वो वहाँ से कार्रवाई करते हैं। उसकी अब रियासत जो है, रियासत की सतह पर, रियासत पाकिस्तान में रियासत वही रियासत है जो रियासत है। इसका मतलब है कि नहीं कोई एक इदारा कोई रियासत है, मैं तो इसे ऐसे ही कहूंगा, बाकी जो मर्जी कहते रहे। तो अब तो रियासती सतह पर भी इस बात को तस्लीम किया जा रहा है, और जो अदारे हैं हमारे सिक्योरिटी के, फौज हो गई, इंटेलिजेंस होगी, वो भी मान रही है। तो वो पॉलिसी तो फेल हो गई। तो अभी भी आप समझते हैं कि रिव्यू नहीं हो रहा? मैं तो समझना चाह रहा हूँ कि मेरा तो ये ख्याल है कि अभी उस थिंकिंग में तो रिव्यू आया कि अब इन जमातों को या ऐसे अनासर को सपोर्ट नहीं करना। रिव्यू किस तरीके से आया उसका आप मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए और मुझे एजुकेट कीजिए, सब दोस्तों को भी। और ये मेरा आखिरी सवाल था, इसके बाद बाकी दोस्तों को सवालों का मौका। सबसे पहले आपने ये कहा कि फेल हुआ, एक जो उनका एक बयान या था, एक सेटअप था, एक तर्ज था, वो फेल है। अब फेल की सज़ा जो फेल हुए हैं वो मेरली में या जोर लाइन के उस पर बच्चों पर बमबारी करके उनको दिया जाए, वो वजीरिस्तान में आम लोगों पर फायरिंग करके दी जाए, वो खैबर में माओं को यानी इतने ज़ोर ज़ोर से थपड़े देकर कि उनके चेहरों पर खून नजर आए, उनको दी जाए इन फेल्योर का सजा, या जिनकी वजह से ये फेल हो गए हैं, या जिन्होंने ये फेल सेटअप आम सामने लाए हैं, उनको सजा दीजिए। सबसे पहले आपने कहा रिव्यू, रिव्यू हम तब मानेंगे जब पिछले जो लोग भी इस गुनाह में शामिल हैं, उनको जब सजाएं, उनको जब अदालत में या किसी भी एहतसाब के इदारे में सामने लाया जाएगा कि क्यों इस तरह की पॉलिसियाँ बनाए हैं, तब हम रिव्यू मानेंगे। बाकी ये तो 2000 से कह रहे हैं कि हम रिव्यू में हैं, बाकी तो मतलब कब का अरसा हुआ है कि ये कहते हैं कि हमने पॉलिसियाँ चेंज की हैं। कब चेंज किए हैं? इजाज़ सैयद साहब, आप एक जिम्मेदार सहाफ़ी हैं। कई यानी कई नहीं बल्कि अक्सर मौके पर हमने देखा है कि आप सहाफ़त के मामले में अपने यानी जो आपकी बोल्डनेस है वो आम लोगों से पूछगछ में इस हद तक होता है कि लोग उन वो सवालात, वो तजिया जो कोई नहीं कर सकता, आप कर लेते हैं। मैं आप जैसे एक जिम्मेदार सहाफ़ी को कहता हूँ कि अभी भी ये पॉलिसीज़ जारी हैं, अभी भी गुड और बैड के नाम पर सिस्टम चलाया जा रहा है, अभी भी कैंटों में तालिबान के नाम से लोग रह रहे हैं। अगर किसी को मेरी बातें झूठ नजर आ रही हैं, तो क्यों ना एक बार मुझे ट्राई किया जाए और बता दिया जाए कि कहाँ है, मैं आपके साथ जाता हूँ, या वो इलाके बता दे, मैं खुद जाऊंगा। आए, मैं दिखा दूंगा। मैं आप लोगों को वो इलाके, वो जगह, वो स्टाइल, वो सब कुछ दिखा दूंगा कि ये क्या है।
ये क्या है और कौन कर रहा है। इस रिव्यू को हम नहीं मान सकते हैं। ये जो कहा जा रहा है कि या रिव्यू लिया जा रहा है कि हमारी पॉलिसियां गलत थे, अब ठीक करना चाहिए। जब यहाँ पर अमन मांगने वाले लोगों का कत्लेआम जारी हो, उनका ताक़ुब जारी हो और अमन खराब करने वालों के साथ दोस्तियां जारी हो, तो ये कोई रिव्यू नहीं है। रिव्यू में सबसे पहले वो अवामिल, वो अशखास, वो इदारे या वो लोग जिन्होंने गलत पॉलिसियां बनाए थे, उनको अदालत में लिए जाए। अगर यहाँ पर किसी बंदे पर मोहस बगैर किसी गुनाह त्रीम लग सकती है, तो क्या वो लोग जिन्होंने गलत पॉलिसियां बनाकर हजारों लाखों लोग उन्हीं पॉलिसियों की वजह से यानी शहीद हो गए, तबाह हो गए और बाजार मिस्मार हो गए, क्या वो महज एक एफआईआर के भी वो नहीं है मुस्तहिक? तो ये पॉलिसी का रिव्यू है। क्या उनके खिलाफ आज तक ये जो आपने रियासत कहा जिनके हवाले से आपने आपके कुछ और नजर है, मेरे कुछ और है, जो आप कह रहे हैं चलो उन्हीं की बेस पर बात करते हैं। क्या उन रियासत में किसी एक बंदे ने आज तक किसी एहतसाब की बात तक की है? नहीं। जब ऐसा कुछ ही नहीं है, जब उल्टा उन लोगों के खिलाफ जो यही रिव्यू की बात कर रहे हैं कि ये ओरिजिनल में होना चाहिए, उनके खिलाफ अवामिर मौजूद है रियासत की तरफ से, मगर वो जिन्होंने गलत पॉलिसियां बनाए थे उनके खिलाफ नहीं है, तब तक ये महज बातें हैं, ये सिर्फ ऑडियंस के लिए है। वो जो ओरिजिनल है वहां पर उनके लिए नहीं है। बस यही तो हमारा हाल है कि इनके पॉलिसियों के विक्टिम्स हैं। काफी तबाही और बर्बादी देख ली हमने। अब मजीद भी हम ये देख रहे हैं कि चाइना और अमेरिका के जो यहाँ पर एक मुआशी जंग है, उनमें फिर हमारे इलाकों को इस्तेमाल किया जाएगा। इस जंग के वाकयात की तरफ लोगों के नज़र को मबजूल कर दिया जाएगा कि गोया वाकयात है, मगर उन वाकयात के पीछे या आगे मुस्तकबिल में उनके क्या नताइज है वो सारे छुपा दिए जाएंगे। उस पर पर्दा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर शिद्दत के वाकयात होंगे, ऐसे वाकयात होंगे कि लोग उसी वाक़ये पर बात करेंगे, जबकि इनके न बैकग्राउंड पर बात करेंगे, न आने वाले हालात में इनके नताइज क्या हैं उन पर बात करेंगे। बल्कि यहाँ पर जंग छिड़ने के लिए, एक ऐसे जंग के लिए जिसमें चीन और अमेरिका की जहाँ जहाँ माशी जंग है, उसमें पाकिस्तानी फौज एक डुअल किरदार अदा कर सके, उनके लिए राह हमवार हो, और उसके फिर भी विक्टिम्स हमारे इलाके रहेंगे। और हालात ये होंगे कि वाकया हो गया, फिर वाकये में शिद्दत की बयानात आएंगे, और उस शिद्दत के पीछे लोग सिर्फ उन्हीं वाकये की बुनियाद पर बात करेंगे। ओरिजिनल क्या है वो सब कुछ फिर कहें 20 साल बाद पता लगेगा कि जंग किसका था और किस चीज के लिए ये ग्राउंड बनाए जा रहे हैं।